Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan nga tinuod nga mahadlokon sa Allah subhanahu wa ta'ala ug nagatuo kaniya og maayong buntag, udto, hapon o gabi sa tanan nga mga dili pa mga Muslim. Mga igsoon, kumusta og karong adlaw pitsa 15 kita karon sa Nobyembre 2021. Inshallah natay plano kung ituot sa Allah subhanahu wa ta'ala nga sa ginagmay lang mo paambit kaninyo sa akong gamay nga mga kasayuran bahin nining reliyon nga Islam nga akong ginadawat o ginatuuhan tungod lagi kay ako kanhiman usaman ko ka Adventist kanang gitawag nila Sabadista unya nag-Islam ko adtong Abril 23 1990 alas 4:25 sa hapon dinhi sa lungsod sa Mulabi sa Buanga del Sur og nagpadayon ko nga nagasunod kutob sa kumahimo ning reliyon ng Islam nga inaagi sa pagpasabwag nini ngadto sa uban pa paghatag kasayuran ngadto sa uban. Dito ako dieng gi kumusta akong mga kauban sa da'wa no sa pagsabwag sa Islam nga reliyon. Sila si Brother Ibrahim Valdez, sila si Abdul Latif Go, sila nga Brother Edres Pukot ug uban pa daghan kong mga kauban na nisyon nga nagda'wa og ako sang Islam labi na ang presidente sa Association for Islamic Development Service Cooperative si Sheikh Ismail Kalagan og sa mga board of directors ang opisina sa Maktab Southeast Asia Development Committee Foundation Incorporated din diha po ko nakatrabaho sa miagi mga panahon og ang labi na sa mga tao nga nagsunod sa atong programa sa radyo sa DXID, sa Radio Bisdak ng Power 99 ngayon man sa DXKP nga igsoon karong buntaga ay di ay nakoy nalimtan akong gisalam espesyal si brother diha sa Labangan sa Buanga del Sur si Haji Muhyiddin Magalasin uban sa iyang pamilya nga mahimong nasa iyang palikay-hikay karong mga buntaga. Igsoon ang akong hisgutan karon mitungod kining a miraculous creation. Usa ka makatingala nga paglalang. Kinsa may akong ipasabot ani? Nga gilalang nga katingalahan o makatingala. Walay lain igsoon usa niini mao si Jesus. Ang tanan kitang tanan pulos man katingalahan ang paglalang kanato. Pero si Jesus, si Isa alayhi salam, si Jesus nga anak ni Maria, usa ka nakapahatag og pagtagad sa tibuok ng kalibutan ang iyang paglalang na focus ang attention diyan ni Jesus nga tungod diya na adunay panaglahi nga mga baruganan og pagtuo sa mga tao mahitungod kang Isa alayhi salam. Ang information nga ako nakuha igsoon gikan sa balaan nga Quran kini si Maria nga inahan ni Jesus ang kalinaw manaka niya nakadawat siya usa ka balita informasyon kasayuran nga matud pa gisulat kini maong kasayuran sa Quran chapter 3 verse 47 chapter 3 verse 47 sa Quran nga matud pa dinhi sa iyang English translation sa meaning kay wala kay ta mo gamit sa Arabic nga pulong gison kay lagi ako wala mo ko ka dili ko lalom wala ko'y lalom nga kay balo sa Arabic sa pagbasa pero mantigo ta mo basa inshallah no pero dili lang ko gustong masayop niya ko sa paglitok nini busang English nga natay gamay nga nahibaluan nini di man ta makasala ani og masayop taglitok aning English matud pa diri sa English nga translation kining translation gikan sa Arabic nga pulong nga moy meaning sa Quran ang Quran gikuha ang meaning kahulugan nga Arabic Arabic na ng Quran pero gikuha pang iyang kahulugan nga Arabic then katong kahulugan nga Arabic mao toy gi-translate og English okay matud pa diri si said katong information ni katong balita nga magpahibalo kang Maria she said, "Oh my Rob,
how shall I have a son when no man hath touched me? He said, so for Allah creates what He wills. When He has decreed something, He says to it only, be, and it is. Quran chapter 3 verse 47. Akong utron pagbasa. Siya mingon. She said, O my Rab, o akong Ginoo, how shall I have a son? Unsa man ako pagkabatunog anak nga lalaki? When no man has touched me, wa man ko mahilabtig lalaki. He said, gitubag siya. So for Allah creates what He wills. Ang Allah muhimo ug unsay ang gusto. When He has decreed something, kung iyang ikamando, ikasugong sa kabutang, He says to it, igo lamang siya musulti niini. Be and it is. Mahimo o kini mahimo. Sa ito paigsoon, sa diya nga si Maria, nga inahan ni Jesus, gipahibalo sa anghel, sa malaikat, sa angel, nga ikaw, Maria, magburos ka, mga nakag usak anak ng laki. Ito may argue si Maria nga, unsaon man pagkahitabo na nga mga anak ko, nga wala man ko'y bana, wa man ko'y labdig lalaki. Gipahibalo si Maria karon nga, unsa gani gusto sa Allah, unsa gani gusto ka nang gitawag niyo Ginoo, unsa gani gusto sa labing makagagahom nga buhaton, igo ra siya musulti og kini mahitabo. Igsoon, usa kini kakatingalahan nga butang. Nganuman, mahimo man unta nga si Jesus, si Isa alayhi salam, buhaton sa normal nga pamaagi, no? Pero wala, gianak si Jesus nga walay amahan o lalaki nga gilabot kaniya. Sato pa, dili normal ang pag-anak kaniya. Kining kay tingalahan o kanang pagpakatao o pagkatao ni Jesus aning kalibutan na nga dili normal isyon mao ni nakapatawag usahay sa ubang mga nagtuon sa pangreliyon nga ilang giangat si Jesus, gipataas ingon nga maoy usahay matawag nga dili na parehas nato. Ngani ang uban niini misimba na kang Jesus, kang Isa alayhi salam, ug miila kanya nga mo'y Ginoo. Tungod lagi aning itabo nga siya nanganak o gianak siya nga katingalahan. Igsoon, kining katingalahan nga pag-anak kang Jesus kang Isa alayhi salam, wala kani magpasabot nga siya anak na og Dios. Ha? Wala kani magpasabot nga siya anak na Dios sama sa gituuhan sa uban tungod lagi kay wa man si amahan, no? Dili ka na makapaanak niya sa Diyos mong igsoon. Nga naman, ato nang hinahinayan pag-istorya karon igsoon. Uban nilang gikunin mo, ginagmay lang, no? Lain nga pamahayag sa balaan nga Quran sa iyang English translation sa meaning igsoon, nga imo puning mabasa sa chapter 3, verse 59 to 60. Ikatulong nga kapitulo sa Quran, Surah Al-Imran. Matud binhi, verily, the likeness of Jesus in Allah's sight is the likeness of Adam. He created him from dust. Then He said to him, be, and he was. This is the truth from your Lord, your Rabb. So be not of those who doubt. Sa pagkatinuod, ang kahimtang o kasulusama ni Jesus sa pananaw sa Allah, sama ra gayud siya kang Adam. Gibuhat siya sama kang Adam, gikan sa yuta. Ug iya kiningnan mahimo ug kini siya nahimo. Mao kini ang kamatuoran kay gikan sa imong Ginoo. Busa ayaw niya nga pagkamaduduhon. Igsuon tagaan ta karon og information gikan sa balaan nga Quran. Nga si Jesus di ay gibuhat siya sa Allah, sa pananaw sa Allah, sama ra gyud si Jesus kang Adam nga iyang binuhat nga gikan sa yuta. Sama ra. Ang lawas ni Adam alayhi salam, ang iyang pagkasiya parehas gayud kang Adam alayhi salam, katong una natong gidikanan. Siya mo'y unang gibuhat sa Allah nga tao si Adam, unya si Adam nga tao nga gibuhat sa Allah gikan sa yuta, ingon ana pod ang pagbuhat sa Allah kang Jesus
gikan gihapon sa yuta ang mga elemento sa lawas ni Jesus. Mauna nga, wala ka na makapahimong anak ni Jesus sa Diyos. Sama kay Adam, nga si Adam, wala man po gipanganak sa Diyos. Iyon anak gihapon, si Isa alayhisalam, si Jesus, ang kalinaw man na kaniya, iyon anak gihapon siya, wala siya anak nga migawas siya sa taguangkan sa Allah o taguangkan sa Diyos. Astagfirullah. Kunili, gihimo siya sa Diyos base sa paglitok lamang sa Diyos og anides, mahimo o kinimahimo. Busa maunay kamaturan, matod pa sa Quran, this is the truth from your Rabb. So be not of those who doubt. Maunay kamaturan nga gikan sa imong Ginoo. Maunay kamaturan igsoon nga si Jesus binuhat sa Allah. Siya binuhat sama kang Adam. Gibuhat siya sa Allah nga kanang wala gi kalainan sa binuhat sa Allah nga usa ka tawo ug dili anak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ug kini maoy kamatuoran nga kinahanglan atong tuhuan tungod kay ang Allah subhanahu wa ta'ala mao may misulti niini nga si Jesus iyang binuhat sama kang Adam. Ngani kung tandi kita sa Biblia igsoon na igisulti diha sa Juan 17:17 matod pa ni Jesus diha, ang imong pulong o Dios maoy kamatuoran. Kanang sulti sa Diyos mo na'y tinuod. Dili na mahimong imong lantugion, imong debatihon. Sulti ka na sa Diyos. Siya ang misulti nga si Isa alayhisalam, si Jesus, ang kalinaw man kaniya, binuhat niya sama sa iyang pagbuhat ng Adam. Karon, nganong ingon anak man ang pagbuhat? Nganong dili man siya tawag anak ng Diyos? Ngano man? Unsa mo goy naka bugat diya panalitan? Sa aton na sayran igsoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, musulti lagi sa tinuod. Sadaqallahul azim, ang tinuod gikan kaniya, labing taas, labing dako. Ang imong pulong o Diyos mo ay kamatuon. Tinuod yun ang isulti. Og ni ay iyang lain nga gisulti nga tinuod. Sa surah Maryam, chapter 19 man siya, verse 88 antos 95, pataas na. Pero mukuton ang tagamay nga butangan ni. Matod pa diri sa inyang English meaning. And Allah does not beget. He most exalted says in the Quran. Ang Allah, di gyud siya mga anak. Iyan ang gisulti sa makadagan. O mo basahon ng chapter 19, verse 88 to 95, na diha, gisay-say diha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang labing mahimayaon ng Allah, siya mismo ang mipahibalo sa tao, nga dili gayud siya mga anak. Ato pa, mao nang gibuhat niya. Kaya di man siya manganak. Wala kinahanglan nga manganak siya kay makabuhat siya. Ug dili unta siya kahibalo mubuhat, manganak na lang. No? Dili si Jesus anak sa Allah. Dili siya anak sa Dios, kundi siya usa ka binuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang ubang nga tawo ison sumala pa nining mga laray nga aya ning Quran sa 88 mo toy primero nga itong gibasa, no? They say, the most beneficent Allah has begotten a son or offspring or children. Perting, di sila misulti nga ang labing madagayaon nga Allah nanganak siya usa ka anak na lalaki. Muni mga pagtuo sa mga tao igsoon. Hangtod karon ngay mga tao yung nana. Unya unta gisulti man sa Allah nga siya dili manganak. Nya unsay resulta ni John matud pa sa balaan nga Quran padayonon ta pagbasa. Indeed you have brought forth a terrible evil thing. Sa pagkatinod inyong nadala ninyo kining usa ka ngilngig ka butang. Perti ngilngig na igsoon kanang mingon kang ang Allah ang Dios ng anak ngilngig ka na. Ngano man kanang ako kang tagag usa ka gamay nga ilustrasyon. Panalitan ay karabaw diya. Karabaw o baka ba? Manganak siya. Pag anak anang baka, ang iyang anak, baka panalitan na manganak. Pag anak niya pagpanganak sa baka, ang mugawas karabaw. Then magdagadagan, maglukso-lukso. Dili ba na usa kang gilngig nga butang? O dili ba ka usa ka kabayo? Manganak ang kabayo paggawas baka? Manganak, magamba. Usa na kang gilngig nga butang. Pwede usa ka tao, babae nga buros,
Mga anak, pag anak niya ang mogawas, usa ka hayop, halas maka muliko sa lawas babae, usa ka nakangilingig ng butang. Dili ba kasagaran? Usa ka ngilad nga tilimadon. Busa igsoon, kanang balaan nga Quran nagsulti nga, sa pagkatiod kamo nakadala og usa ka ngilingig nga butang, kanang paghisgot nimo nga ang labing madagayaon nga Dios ng anak, nga sa kana kang ngilingig nga butang ngilad nga ang Dios mga anak. Kay usa ka na ka sumpaki sa kinaiya sa Allah nga iyang gisulti nga dili siya mga anak. Tungod niya na ang resulta, matod pa sa balaan nga Quran, whereby the heavens are almost turned, and the earth is split asunder, and the mountains fall in ruins. Tungod niya na, ang kalangitan, dili lamang kining langit nga ito nakita, tanan nga kalangitan, halos maguba, ug ang yuta, halos mapikas, ug ang kabukiran, halos mga pulpog, mga guba, mga gunob, tod anak nga kangilad igsoon nga istorya. Ngilad sa tanang ngilad. Laktod ko pagkasulti, ngilad sa tanang ngilad kanang ino nimo nga ang Dios nanganak. Kay imong gipakita ang pagkawalay pagtuo nimo sa Dios. Nga naman, ang Dios ang mipadayag nga siya dili manganak. Unya ikaw, mi-claim ka nga mituo ka sa Dios. Unya sa imong pagtuo sa Dios, imong gipakita ang pagkadili tinuod sa imong pagtuo, kay ang Dios na may misulti nga dili siya manganak, pero imong giingnan nga siya nanganak og usa ka anak nga lalaki. Mauna nga ang kalangitan daw maguba, magunog, mapikas ang kayutaan, mapulpog ang mga bukid tungod sa maong pasipalan nimo nga una impog yung gibakakan ang labing makagagawang mga Allah, kay imong gipadayag kadtong dili tinuod bahitong kaniya nga dako kay na nga sala igsuon. Kanang musulti kag butang nga dili mo oy kamatuoran. Panalitan ako na kay isulti bahin nako. Kana si Muhammad Isa sa buwero mo kini mo kana nya dili tinuod na dako kay nang sala. Kay imo kong gidaot. Kay imong gisulti tong butang nga dili ako. Ako tawar ako nakasala ka kung musulti kag dili tinuod bahin nako. Sa samang paagi igsuon, ang tawo nga musulti bahitungod sa Allah, nga dili ka na maong Allah, dako kay nang sala. Nga naman, wa man magsulti ang Allah nga ako mga anak, unya imong isulti nga nanganak. Si Jesus, anak sa Dios, dako kay nang sala. Busa mong balik tas kamatuoran, ang hangyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, this is the truth from your Rabb, from your Lord. Be not of those who doubt. Maunay kamatuoran, nga gikan sa Ginoo, sa Quran 3:59 and 60, nga atong tuhuan nga siya dili manganak. Napay dugang ison, yun rin. That they ascribe a son to the most beneficent Allah. Nagkagilang butangan og anak ang labing mahimayaon, labing gamhanan, labing maalam, labing mahigugmaon, labing maluluyon, labing mapinasayloon, imong butangan kini og kanang na ang kinaiya nga diliya, imo siyang butangan og anak. Igsoon, akong hangyo sa inyo para sa atong kaayuhan, atong dawaton ang kamatuoran nga gisulti anang Dios nga imong gituohan nga siya dili mga anak. Ngano man matud pa sa balaan nga Quran, but it is not suitable for the majesty of the most beneficent Allah that he should beget a son. Kay dili angay so usa ka mahimayaon nga Allah, Dios, nga siya manganak og usa ka anak ng lalaki. Dili na siya angay igsoon. Kinsa may nakakita og naay nanganak. Di ba kanang manganak usahay maghiwid-hiwid, may hibat ang mga naong hangtod na gani mamatay magani ng uban tungod sa pagpanganak. Kay usa ka na kabuhat nga kuan ba ka ng kinahanglan o ka ng taas-taas nga sakripisyo? Unya, buhat ka na nga. Iya ba sa tawanon nga buhat igsoon nga mga anak? Tungod sa resulta ka na sa lalaki o babae mga higala kay igsunan. Busa, usa ka na ka dili angay nga to sa labang magagahom nga atong inon nga nanganak siya. Kay dili man na siya sama na to. Matod pa, there is none in the heavens and earth but comes under the most beneficent Allah as a slave. Tanan sa langit, yuta. Tanan. Pulos kita mga ulipon sa Allah. Pulos kita niya binuhat.
Dili kita niya mga anak. Ulipon ta niya tanan nga mga anghel. Mga ulipon kada sa Allah nga bilang tanang mga tao. Dautan nga tao ug dili dautan, matarong ug dili matarong, pulos kini mga binuhat sa Allah. Ulipon ta niya. Anong ulipon man ta? Kay kita iyang linalang o kita musugot sa unsay iyang gusto. Kanang ulipon ganigson, kuana kanang naang dili na mo question siya nga amo. Miyo nang amo nga hala pagdaro, adaro na. Miyo nang amo nga hala pagkuha tubig, kuha na kay ulipon na siya. Kay kada siya gi panag-iya sa iyang agalon. Kitang tanan gipinag-iya ta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya tang ulipon ang nakamaayo lang sa atong pagkaulipon sa Allah kay wala ta niya giulipon sa kadautan. Wala ta niya ulipon sa pagdaog-daog kay siya iyang gipanumpa siya ang kaugalingon nga dili gayud nako daog-daogon ang akong linalang. Kay siya al-adl. Kun kay siya kanang kuan kay ba kanang just kay siya, tarong kay siya. Busa bisag tawgon tag ulipon sa Allah, dili ta angay mabalaka tungod kay mahal kay ta niya. Bisan pag kitang tanan dili mo simba sa Allah, dili mo tuo kaniya, iya gyapon tang tabangan, iya gyapon tang tagaan og kayuhan. Bisan pag maunsa pay imong kahimtang aning bultan na Dios non ka pa kayo, more gyapon mamatay gyapon ka. Ngano man na kay patas ang pagtahatag sa Allah sa atwa. Lamang sa adlaw sa paghukom diha na ang iyang final nga judgment decision kung unsa gyud ang iyang ihatag kanato kay kining kalibutan nato gipuyan ni John usa lamang kini ka kanang usa stage pa ni kanang usa ni sa drama pa ni usa ni ka stage nata dinhi gipakita nato diri atong mga papel aning kalibutan na para humani ning atong aning kalibutan nga pagkinabuhi nato tagaan niya ta sa Allah sa resulta sa atong binuhatan. Matud pa atong padayon pagbasa kining Surat Al-Maryam. Matud Badri, verily he knows each one of them and has counted them in full counting. Kitang tanan, nailahan ta sa Allah igsoon. Hibalaan ta niya tanan, no? Kay balo siya tanan to, kay kita lagi iya mang mga ulipon. Kaila siya na to. Kay bawo siya na to, kay siya Al-Alim, Al-Hakim, perting kon Al-Bashir. Kay balo siya, kaayo. Unya maalam ka siya. Unya kita niya tanan. Mao kana igsoon ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpahibaw ka nato niya na para kita mo maka-create diya sa atong kasing-kasing gunahuna sa usa ka dakong pagsalig ganiya nga siya dili magdaot nato, dili magdaog-daog nato, igo lamang siya nagpahibalo nato sa kamatuoran nga kinahanglan dili ta magduha-duha nga siya dili manganak ug si Jesus usa sa iyang mga ulipon. Ngani sa adlaw sa paghukom sa katapusan nga verse din sa 95 igsoon matud Badri, and every one of them will come to him alone on the day of resurrection without any helper or protector or defender. Ang matag usa kanila moatubang ngadto siyang iyang atubangan sa adlaw sa paghukom, adlaw sa pagpangabanhaw nga wala gayoy magtatabang, walay tig panalipod, walay mo depensa. Kita igsoon sa adlaw sa paghukom ayaw gyud kumpiyansa karong panahon na labi na kay nag-angat ang eleksyon usahay na yung mga tao nga maghimo-himog mga dili maayo kay nagsalig na sila masandigan nga dagkong mga tao nga makatabang nila sa hukmanan unya, no, kun doon na sila mga kaso na yung mga tao nga maghimog mga abuso tungod kay na ay mga dagkong mga politiko o mga dato, mga milyonaryo, mga inunta mga ligon ng mga tao nga ilang masandigan nga makatabang kanila. Muna gihimo sa mga tao karon pero sa adlaw sa paghukom nga igalag kay igsunan kang tanan walay makatabang nato. Mubarug ta didto sa tubangan sa Allah subhanahu wa ta'ala base sa merito sa ato sa gibugaton sa kalihukan nato aning kalibutan na. Matud pa ako gani bisag maglisod ko pag memorize sa Quran tungod ining atong una tigulang unya wa tay diskwilahan pagayo. Matud ako gini gi-memorize kanang giingon nga a'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bisag unsa kagamay sa imong maayo nga buhat, imo ra unya nang makitaan sa adlaw sa paghukom ug bisan unsa kagamay sa imong dautan, nang walay hinulsuli, imo pong makitaan o imo pong makuha niya na ang silot sa adlaw sa paghukom. Mo na igsoon nga kung balikon mobalik ta sa kamatuoran. Unsay gisulti sa Allah, unsay gisulti kanang gitawag yung Dios, mo na kamatuoran. Ug iyang gisulti nga dili siya manganak. Si Jesus dili anak sa Allah.
Si Jesus dili anak sa Dios. Siya usa ka ulipon sa Dios, usa ka propeta sa Dios. Ngani kumuadto ta sa Biblia, kung sulayan mo basa ang Matthew 21:11, ang mga tao nga mga kasilinganan nakaila kang Jesus, unsa ilang gisulti? Sa diyang ilang nakita si Jesus. Kini si Jesus ang propeta sa Dios. Sila mismo nakaila kay ni Jesus, pero kining ilang pag-ila igsoon tungod sa sila swito kayo, ilang silingan, ilang kadugo, ilang kaila, ug wala po nila madungog nga si Jesus misulti nga ako mao Dios. Basta manghinaot ko nga nining atong paghisgot karon, abot man ta og mga 20 minutos tayo, 25 baka ngunta matagaan niya ning pagtagad. Pamalandungan nyo, wala ko magdaot sa inyong reliyon, sa inyong pagtuo, kundi ako lang gipahibalon ninyo kung unsa si Jesus, nganong dili siya angay nga tawgon nga anak sa Dios, ug nganong dili siya Dios. Inshallah sa sunod panahon atong hisigutan kini kay itugot sa Allah subhanahu wa taala, natay plano nga mag-live ta aning Facebook kay sahay dito kadto sa estasyonan tungod kay natay mga problema usay labi ni karong bag-o bago lang ko nagsakit, jadi ko kalakaw, di ko katindog, nagkamang-kamang na lang ko diri sa balay, may tingali nga dinhin na lang ko sa kanang sa cellphone na lang tani mag broadcast basin og donaray mga tao nga itugot sa Allah nga magihan nga makapaminaw. Ngani ni may nasulat diri. Next, Assalamualaikum Hajj. Alaikum salam. Kalayuan ka sa Allah sa imuhang pagkugi sa dawa ilallah. Kayro minan dunya wa fiha usa ka kalag atong magihan sa Islam ang kalibutan lakip na ang sulod niini mas dako pa ang ihatag. Okay? Salamat kay alhamdulillah si Delta Madri. Bin Abdul Rahman. Okay. Assalamualaikum dia brother. Nala igsoon, dili lang una kukutom no akong gisalam di ay pagbalik sila si Haji Muhyiddin Magalasin, di sila bangan, silang engineer Yusuf Makabada dito sa Tokor sa Margo sa Tubig, sila si Engineer Ben Hamid sa Zamboanga City. Maingon man ang akong amigo nga tumili niya sa Allah, si ang iyang pamilya, no? Si Haji Yasir Nandang, mahimong naminaw nako. Ang iyang mga pamilya nga kanako. Kana si Haji Yasir Nandang sa buhi pa to, kuan kay mi kanang mura ba mi kanang igsuon og unod igsuon sa gikan sa kinahan kay amigo gimi magistorya mura basta kay amigo gimi pero tuwa na siya miuna niya siya nako sige lang kay padulong na magyapon ko diya kay 70 na ko karon og ang mga balik Islam sila si Brother Ibrahim Valdez atong gisalam yang pamilya sila si Salman Blanco day akong kauban sa radyo Bisdak o si Brother Abdul Latif Go, si Khadija yang asawa, si Brother Idris, ug yang misis niya yang mga kauban sa balay salam kanyo tanan. Og sa mga jama diri sa Maranao Masjid ug sa kanang mga moski diri sa Pagadian kaninyong tanan. Og diri sa Mulabi si Yusuf Dano di ako gisalam. Hangtod lang una ko dinhi kini si inyong igsoon si Muhammad Isa sa Buero, mingon na lamang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.